bukan untuk membahagiakan kita semua. فأرى أمامي ما شاء الله كوكب كثير من البرومبوان ما شاء الله، والأولاد لك ربنا يفتح عليكم دور العارفين وفقهنا وإياكم في أمور الدنيا والدين. Masya Allah, kata beliau, saya duduk di sini penuntut ilmu begitu banyak dari kalangan perempuannya ataupun laki-lakinya. Maka saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua dimudahkan di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. فالعلم يؤتى ولا يأتي. Karena memang ilmu itu kita datang ke pondok, bukan pondoknya suruh datang ke kita. فأنتم قد أتيتم إلى هنا وأهلكم آباؤكم وأمهاتكم حضروكم إلى هذا المعهد المبارك لكي تتفهمون وتتعلمون المسائل العلمية الشرعية، وهذا هو المطلوب والمراد من ذلك. Kita datang ke tempat ini, bahkan orang tua kita mengajak kita ke tempat ini tidak ada tujuan lain terkecuali agar kita betul-betul mempelajari Mahdi. Nah, ayahnya itu anak daripada Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, salah satu pengasuh Rubat Tarim. Nah, di Hadramut sana ada satu pesantren atau pondok pesantren lama yang mana banyak ribuan mufti ulama yang keluar dari pondok pesantren tersebut. Nah, salah satu anak Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu Al-Habib Muhammad Al-Mahdi. Kemudian ada Al-Habib Abu Bakar. Kemudian ada Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Kemudian ada Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Anak laki-lakinya itu ada 4. Semua anak daripada Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri semuanya ulama, solehin, aulia. Dan anak keturunan mereka luar biasa, menjalankan misi dan visi Rasulullah SAW. Nah, di Rubat Tarim itu pondok pesantren di situ, di seminggunya itu ada namanya madras. Madras itu adanya hari Rabu dan hari Sabtu. Dimulai di waktu Isyraq. Tidak ada yang mengajar di madras tersebut kecuali orang yang sudah dipilih oleh ulama-ulama setempat. Dari awalnya tuh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, turun ke anaknya Al-Habib Ali Al-Masyhur, turun terus ke anaknya kepada ulama yang berikutnya yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Nah, belakangan ini sebelum wafatnya Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, Habib Hasan yang yatasaddar, yang menjadi guru daripada guru-guru yang ada di kota Hadramut atau di kota Tarim bil khusus. Nah, setelah Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Nah, kemudian di waktu Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri ada uzur, misalnya beliau lagi keluar kota atau beliau lagi ada halangan, maka yang menggantikan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri di samping habaib-habaib yang lainnya yang tua yaitu Al-Habib Jailani bin Muhammad Al-Mahdi. Maka alhamdulillah beliau bisa menyempatkan dirinya hadir di sini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau kita semua dijadikan orang alim dan alimah, orang yang dapat meneruskan visi misinya Nabi kita Muhammad SAW dan guru-guru kita, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Abdurrahman Al-Asy'ari yang ada di tengah-tengah kita dan merupakan pengasuh pondok pesantren ini. Dia merupakan lulusan pondok pesantren Rubat Tarim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita agar kita tersambung sanad keilmuan kita dari guru kita sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga anak almarhum yaitu Kiai Haji Khairullah Al-Mujtaba, dan juga ada Kiai Haji Nuruz Zaman dan Kiai Haji Fadlur Rahman Al-Faqih, yang semuanya alhamdulillah mereka lulus daripada Rubat Tarim Hadramut. Dan ada satu lagi yang masih di sana, Ustaz. Siapa namanya? Ahmad Isbat Kaisar. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga pulang dapat menyebarkan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan dengan datangnya beliau ke sini kita ada hubungan erat dengan beliau,
kita bakal minta ijazah, kita bakal mendengarkan nasihat-nasihat yang bakal disampaikan beliau, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, hajat orang tua kita, dan kelak kita menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'mah al-fakhimah ni'matul Islam وكفى بها من نعمة. نحن في روح وراحة وحضور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tausiahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan memberikan selawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat tertinggi dan terbesar dan teragungnya, yaitu nikmatul Islam yang Allah titipkan kepada kita. Bahkan dikatakan oleh para ulama, nikmat Islam itu merupakan nikmat yang tertinggi yang pernah ada di muka bumi. Mudah-mudahan Allah jaga nikmat tersebut untuk kita. فنحمد الله سبحانه وتعالى إذ هدانا إلى أن نكون معكم هذه اللحظات وهذه الأوقات المباركة فيما بين العشاءين وفي الليلة هذه العظيمة، ليلة الجمعة المباركة، الليلة الغراء والغدا اليوم المنيف الأزهر. Dan alhamdulillah kita hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk bisa hadir di tempat ini yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini semua apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan waktu yang termulia, bahkan lebih mulia daripada waktu-waktu yang lain, yaitu antara maghrib dan isya. Bahkan ini merupakan Lailatul Gharra sebagaimana yang disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan besok pagi merupakan Yaumul Azhar. فإذا أردت أيها الطالب أيها الطالبة أن تعرف أن الله يحبك أو لا يحبك، فانظر إلى أنه وفقك. إذا وفقك لأعمال الخير وحضور مجالس الخير مثل هذه، أتأكد أن الله يحبك. Apabila kita menginginkan, pengen tahu kira-kira Allah lagi cinta sama kita apa enggak, Allah lagi sayang atau perhatian sama kita atau tidak, maka kata beliau, lihat apabila ada majlis-majlis seperti ini, kira-kira Allah kasih taufik kita hadir atau tidak. Kalau kita hadir di majlis seperti ini, ketahuilah di waktu ini Allah sedang mencintai kita. فغيرنا في هذه اللحظات ذهب واتجه إلى مجالس السوء والعياذ بالله، إلى الديسكوتيك والمراقص وشرب الخمور والعياذ بالله، فهذا محروم، والله سبحانه وتعالى لا يحبه الآن ويحاسب على ذلك فيما بعد. Karena berapa banyak di waktu yang sama seperti sekarang ini mereka tidak duduk di majelis khair atau majelis kebaikan seperti ini, tetapi mereka duduk di tempat-tempat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala seperti diskotik ataupun kafe-kafe yang mana mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan cintanya Allah kepada mereka. فعلينا وعليكم جميعا أن نحمد الله ونشكره على هذه النعمة العظيمة أو على التوفيق لحفظ هذا hari ini dimanapun kita berada pada saat itu. Karena para ulama mengatakan ilmu itu seperti hewan buruan yang mana dengan kita tulis
itu akan kita pegang hewan buruan tersebut. جيد صيودك بالحبال الواثقة. Maka ikatlah hewan buruan kita dengan tali yang kuat. فمن الحماقة أن تصيد غزالة. Karena hanya orang bodohlah yang mana dia mencari hewan buruannya, وتفكها بين الخلائق طالبا. dia sudah capek-capek mencari hewan buruannya, dia tidak ikat dan dia lari lagi tuh hewan. فالمسألة العلمية لا تبقى في الذهن وإنما تقيد وتكتب، وعندما يأتي الوقت المناسب وتريد تعرفها تجدها عندك ما شاء الله في دفترك وتراجعها وتحصل عليها. Karena ilmu ataupun masalah-masalah di dalam ilmu syariat itu bukan untuk dihafal. Karena dengan menghafal saja mungkin dengan keadaan-keadaan tertentu bakal hilang ilmu tersebut. Tetapi pada saat kita catat, kapanpun kita butuhkan, kalau kita lupa, kita bisa membaca ilmu itu lagi. فطالب العلم ذكر أن أنثى إذا لم تكن له دفتر للمسائل والفوائد بشتى أنواعها فهو ليس طالب علم ولا يرجى منه الفائدة. Maka para penuntut ilmu apabila tidak memiliki buku tulis, dia tidak mencatat faedah-faedah, manfaat-manfaat yang disampaikan oleh gurunya, maka dia belum dikategorikan sebagai penuntut ilmu. فنحن عندنا فوائد مثل ما كنا مثلكم صغارا وإلى اليوم نحضر بها ولونا وكبرناه وجعلناها فوائد ما شاء الله وبدأنا نطبعها بحكم عمرنا الآن. Maka alhamdulillah kata beliau, saya pada saat saya remaja, saya belajar itu setiap apapun yang disampaikan oleh guru-gurunya saya catat di buku tulis. Sekarang kata beliau, saya udah kumpulkan buku yang begitu banyak, faedah-faedah yang begitu banyak, saya mau cetak itu buku, saya mau sebarluaskan. فإذا تريد أن تذكر في الملأ في العالم فيما بعد عندما تكبر أو بعدما تموت بعد عمر طويل إن شاء الله، عليك أن تكتب الفوائد والمسائل مسألة فائدة ثم تستخرجها وتعمل لها أبواب، باب النكاح، باب الفقه، باب الصلاة، باب النحو، باب بر الوالدين وما إلى ذلك، تعمل بوابات وتعمل دفاتر، وأصبح عندك كتبا هذا كتاب الشيخ الفلاني. Kalau memang kita menginginkan seperti guru-guru kita, namanya selalu dikenang pada saat dia tua, namanya dikenang di mana-mana. Bahkan setelah dia meninggal pun namanya masih dikenang, bahkan dia masih hidup di antara kita, guru-guru kita terdahulu. Kenapa? Karena mereka selalu sibuk menulis manfaat-manfaat yang mana ilmu tersebut akhirnya disebarluaskan dan diingat dimanapun mereka berada. فإذا لم تكتبون المسائل والفوائد لن يكون لكم ذكرا بعدما تكبرون أو تموتون بعد عمر طويل. Kalau kita tidak tulis, tidak memiliki buku tulis, maka pada saat kita tua nanti tidak ada peninggalan buat anak ataupun murid-murid kita. وقيل ما الفخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهدون على أهل العلم أعداؤه. ففز بعلمك، فز بالكتاب اللي تكتبه هذا، تعيش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء، والآن الكتب التي نقراها الآن كلنا ونتعلم فيها أصحابها كلهم أحياء غيرهم وقد ماتوا وقد انتقلوا إلى الله سبحانه وتعالى. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat membanggakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita betul-betul di dunianya menuntut ilmu. Tidak ada seperti itu. Maka kalau memang engkau betul-betul mau dimuliakan di dunia, di akhirat, maka tuntutlah ilmu. Karena kadar seseorang di dunia dan di akhirat tergantung ilmunya. Makin luas ilmunya, makin besar kadarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, pada saat seseorang itu meninggal dunia, jasadnya akan hilang, tetapi ada seseorang yang dia tetap hidup selama-lamanya. Siapa dia? Adalah orang ahli ilmu yang dia sibuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. وكلكم هنا أولادنا وبناتنا موجودون
كل واحد منكم لك بربوان يسأل نفسه لماذا أنا هنا في هذا المعهد؟ لماذا؟ Maka semua dari kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Renungkan, kira-kira saya duduk di pondok pesantren ini tujuan saya apa? هل أنت هنا لكي تأكل وتشرب وتمرح وتلعب؟ Apakah kita duduk di sini tujuannya cuma buat makan, buat minum, buat ketawa, buat istirahat? أم أن أبوك وأمك أرسلوك تتعلم العلم وتتخرج في فترة زمنية معينة؟ Atau memang kita diutus atau dikirim oleh orang tua kita di tempat ini tujuannya untuk belajar menuntut ilmu agama? فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. Maka manfaatkan waktumu karena waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak patahkan pedang tersebut, kita akan dipenggal oleh pedang tadi. فالأمس لن يعود والصباح هذا اليوم لن يعود والظهر لن يعود والمغرب لن يعود ما مضى فات والمؤمل غيب فلك الساعة التي أنت فيها. Waktu kemarin itu tidak bisa kita kembalikan lagi. Waktu pagi tadi tidak bisa kita kembalikan lagi. Waktu 1 jam yang lalu pun tidak bisa kita kembalikan lagi. Bahkan para ulama mengatakan sesuatu yang sudah lewat itu lenyap, tidak bisa kita kembalikan. Dan sesuatu yang akan datang itu masih gaib. Maka tugas kita dari sekarang kita harus berubah. الثانية والدقيقة والساعة التي تمضي واليوم الذي يمضي هو من أعمارنا جميعا. Per jam, per menit, per detik yang lewat itu adalah umur kita. فإذا لم نستغل تلك الأوقات ونعمرها بالكتابة والأخذ عن أساتذتنا وشيوخنا فأنت لست طالب علم، والأفضل أنك تذهب إلى مدارس أخرى وحديثة منها التكنولوجيا وما إلى ذلك والكهرباء وغير ذلك. Kalau kita tidak manfaatkan waktu-waktu kita duduk di hadapan guru-guru kita untuk menimba ilmu, kita menulis ilmu, menghafalkan ilmu, maka tidak ada manfaatnya kita duduk di sini. Lebih baik kita di luar sana. Lebih baik kita belajar ilmu selain ilmu syariat seperti ilmu teknologi, ilmu kedokteran, ilmu insinyur dan yang lainnya. وربنا سبحانه وتعالى ونبينا فضلنا على العلماء الآخرون. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bahkan Nabi kita Muhammad SAW betul-betul mengkhususkan orang-orang para penuntut ilmu daripada orang-orang yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, para ulama merupakan pewaris para nabi-nabinya Allah. Qila fikum wa lakum man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salaka Allah bihi tariqan ila jannah. Bahkan Nabi Muhammad SAW katakan, sesiapa orang yang menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke surganya Allah. Nahnu wa antum insyaallah sa'irun fi tariq ila jannah ba'da 'umr tawil. Maka ini kabar gembira buat kita semua, kata beliau, mudah-mudahan kita mudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walakin yalzamna wa yalzamkum al-istiqamah at-tamma. Maka pantas bagi kita untuk selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu. Allah Ta'ala wa illa istaqamu 'ala tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqa wal ma'an ghadaqa ahli tafsir qala wa innahu al-'ilm. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, apabila wahai Muhammad sahabat-sahabatmu selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada mereka ma'an ghadaqa. Artinya ma'an ghadaqa, kata ulama-ulama ahli tafsir, adalah ilmu yang bermanfaat. Wa hadhihi majalis majalis at-taqwa was-salah. Ini majlis seperti ini merupakan majlis yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala takaffala birizqikum kullukum tullab al-ilm asy-syarif. Yang mana bersyukur kita sama Allah. Allah betul-betul menjamin rezeki para penuntut ilmu. Qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang mana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, sesiapa orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu berikan dia jalan dan Allah akan berikan dia rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka.
فعليكم أيها الأبناء والبنات أن تجدون وتجتهدون وتشمرون عن ساعدكم. Maka nasihat saya, kata beliau, kita harus betul-betul sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. فالعلم لا يريد النوم والكسل والأكل والشرب. Karena orang kalau nuntut ilmu, kita nggak bakal dapat ilmu dengan kita banyak makan, banyak minum, apalagi banyak tidur. ثم أن عليك أيها الطالب العلم أن تنظم وقتك من الصباح إلى المساء. Maka para penuntut ilmu juga dipantaskan untuk selalu mentertibkan waktunya dari pagi sampai malam lagi. وتعمل لك برنامج من الصباح إلى المساء وإلا أنت لست طالب علم ويكون يومك ملخبط ومخربط. Kita harus punya jadwal yang kita tentukan di setiap harinya. Kalau kita nggak punya jadwal yang kita tentukan, maka kita bukan penuntut ilmu yang benar. إذا كانت عندك الرغبة تكون عالما عاملا. Kalau memang engkau betul-betul mau menjadi ulama yang alim, فلا تضيع وقتك في المعهد هذا أو في غيره ووقتك من عمرك يمضي. إذا أنت لست رغبان أن تكون عالما جليلا فاضلا، إذا فاذهب وادخل المدارس الحكومية هناك وتعلم فيها الدروس الأخرى، وهي علوم أخرى ليس فيها عيبا وكلها علوم. تلك علوم نحتاجها، ونحن نحتاج إلى الدكتور ونحتاج إلى المهندس ونحتاج إلى الدستريك، كل شيء نحتاجه. ولكن أنت هذا العلم علم مختلف تماما، علم الشريعة المطهرة. Maka jangan pernah sia-siakan waktumu. Apabila engkau sia-siakan waktumu pada saat engkau belajar di pondok pesantren ini ataupun di tempat taklim-taklim yang lain, kita lalai di dalam menuntut ilmu, kita betul-betul hilangkan waktu kita sia-sia tanpa ada artinya, maka tidak ada manfaatnya dan kita tidak akan menjadi orang yang alim yang mengerti tentang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik, kata beliau, kita belajar di sekolah-sekolah umum saja, gak usah kita belajar ilmu agama. ولكن علينا ما دمنا نحن طلاب علم الشريعة علينا أن نتقي الله حيثما كنا. Maka yang pertama, kata beliau, bagi penuntut ilmu kita harus betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. فلا ينبغي لطالب علم الشريعة يعمل المصيبة هنا أو هنا أو هناك ذكر أو أنثى ويقول المراقب لا يراني، شيخي لا يراني، أستاذي لا يراني. هناك تحدي للحق جل وعلا الواحد الأحد الذي خلقك من العدم وأنت إليك النعم. نسيت أنه يراك حيثما كنت، أنه يراك لم تكن تراه فأنه يراك. Maka nggak pantas bagi penuntut ilmu itu takwanya di tempat tertentu, tapi di tempat tertentu dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian penuntut ilmu mengatakan, "Oh, saya boleh bermaksiat, ngumpet-ngumpet saya maksiatnya karena muragib atau yang mengawasi saya dari pesantren kagak ada." Ingat, di situ ada yang maha kuat, yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut ilmu tahu itu. Masa kita lupa dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah mengatakan, menyembahlah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu, maka ketahuilah Allah selalu mengintai dan melihat kita. وبما أنك عالم وتعمل المصيبة فعقابك عند الله أشد دبل. Kalau engkau orang yang mengetahui ilmu terus engkau bermaksiat, ingat dosamu lebih double daripada orang lain. لأنك تعرف الحلال والحرام. Karena kita tahu mana yang halal, mana yang haram. قال صاحب الزبير بن رسلان وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الله، أنت معذب من قبل الكفار والبوذية. Sebagaimana Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubatnya, beliau mengatakan orang alim yang mengetahui satu ilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, maka kelak dia bakal disiksa Allah sebelum penyembah-penyembah berhala. Kenapa? Karena kita tahu ilmunya tapi tetap kita bermaksiat kepada Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada.
kapanpun kita ada waktu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tutupi keburukan-keburukanmu dengan amalan-amalan yang baik dan sebarluaskanlah akhlak-akhlak yang indah. Ahmadu Allah Subhanahu wa taala yang sakhkhara lakum man yu'inukum wa yu'allimkum wa yuhaddibukum wa yaftahu lakum al-ma'ahid fi kulli Indonesia sharqan wa gharban shimalan wa januban لكي تتعلمون وأنتم في بلادكم ولم تسافرون إلى مثل ما سافر شيوخكم وأساتذتكم إلى البقاع الأخرى وإلى البلدان الأخرى. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita punya guru-guru, para pengasuh pondok pesantren ini betul-betul mereka memikirkan kita. Mereka bangun pondok pesantren, mereka serahkan waktu mereka, diri mereka agar apa? Agar kita betul-betul belajar. Gak usah jauh-jauh kita belajar, di kampung kita sendiri alhamdulillah ada pondok pesantren seperti ini. Bahkan guru-guru kita dulu kalau mau belajar sampai capek-capek ke Hadramaut sana belajar harus ninggalin keluarganya. Tapi kita alhamdulillah gak usah kemana-mana, kita tinggal duduk di sini, ilmu kita insya Allah tersambung sampai ke sana. فإذا أردت أن الله يفتح عليك تقول عارفين ويفقهك أمور الدنيا والدين احذر من معصية الله سبحانه وتعالى. Dan yang kedua kata beliau, kalau memang Allah kita pengen Allah tuh membukakan ilmu kita, memudahkan di dalam menuntut ilmu. Yang kedua betul-betul tinggalkan maksiat apapun walaupun kecil maksiat tersebut. عليك أن تؤدي صلواتك في أوقاتها وتحضر حاضرا في المسجد قبل أن يكبر الإمام تركع السنن القبلية والبعدية. Dan yang berikutnya yaitu perhatikan sholat kita. Usahakan sebelum azan kita udah duduk di masjid, sholat bersama imam dan takbiratul ihram bersama imam. Usahakan. Takbiratul ihram yuqalu la safwat as-salat. Karena takbiratul ihram bersama imam dikatakan inti daripada sholat. وإذا حضرت إلى المسجد قبل آذان الفجر أو حتى بربع ساعة فأنت تسمى ما شاء الله عليك من قوام آخر الليل. Apabila kita bisa sampai ke masjid atau tempat kita sholat, sesuatu kita bakal dapat dari Allah gratis. فأنت عندما تذهب إلى السوق إلى السوبر ماركت لابد أن يكون عندك ربية دولار. Kalau kita mau pergi ke supermarket aja, kita mau beli sesuatu, kita harus punya duit rupiah ataupun dolar. والفتوح والمنوح والآخرة والعلم يريد منك عن فلوس هذه هي الدعوات والأوراد والأذكار والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن قبل كل شيء. Ingatlah dengan ilmu, kalau kita mengharap ilmu, mengharap keberkahan, mengharap kebahagiaan dunia dan akhirat, kita juga harus membayarnya. Dengan apa? Dengan berzikir, membaca Al-Quran dan berselawat dan yang lainnya. فلا يكون طالب علم أو غير طالب علم مسلم بشكل عام ومسلمة ليس له حتى. Lebih banyak duduk sama setan daripada duduk sama Allah Subhanahu wa taala. وإذا فتحت القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Itu kalau kita membaca Al-Quran baru baca sedikit aja ngantuk udah datang, bahkan kita tidur. Ada setan ya'ti ma'ak inda Al-Quran. Karena setan tidak senang kalau kita ngaji. Kita kunta ma'al iPhone. Kita tidur. Kalau kita pegang HP berjam-jam, bahkan kita ketawa-tawa, kita berjam-jam gak ada ngantuknya sama sekali. ولا تجعل للشيطان طريق إلى حياتك أبدا. Dan jangan engkau jadikan setan itu punya jalan untuk mengganggu kita. فكن مع الله دائما يكون الله معك. Jadilah orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala selalu, maka Allah akan selalu bersama dengan kita. وإذا كنت من أهل الذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن المرض لن يأتيك أبدا بإذن الله تعالى. Kalau kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala berzikir, membaca Al-Quran, maka penyakit apapun gak bakal datang ke kita. كثير يقولون أنا ما عندي فلوس، ما عندي ربية، ما عندي دولار، ما عندي أغنى، ما عندي أولاد، ما عندي بنات. ابحث ما هو الخلل الذي عندك في حياتك. Banyak orang yang datang ke beliau, mereka katakan, saya nggak punya keturunan, saya nggak punya uang, saya nggak punya harta, hidup saya sumpah terus setiap hari, hati saya nggak pernah tenang. Maka periksa
kira-kira hubungan kita dengan Allah bagaimana? فإذا أنت أردت الرزق والخير الوفير عليك بتقوى الله، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم على الرزق قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Maka kalau memang mau rezekimu lancar, bahagia dunia akhirat, semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, sesiapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka aku akan selalu buka jalan untuk mereka dan aku akan berikan dia rezeki yang dia tidak pernah sangka-sangka. وكلكم جميعا ذكورا وإناثا الآن تنتظرون وتتعلمون حتى تتخرجون وتحصلون على الشهادة الكبيرة. Dan semua dari kita datang ke sini tujuannya untuk belajar agar kita betul-betul mendapatkan ijazah dari tempat ini. وكل واحد بعدنا أن يتخرج، كل واحد يريد يفكر أن يتزوج بالزوجة الصالحة والبنت الصالحة، والبنت تريد أن تتزوج بالولد الصالح الزوج الصالح. Dan semua dari kita pasti harapannya pada saat keluar dari sini, insya Allah pada jadi ulama dan alimah semuanya. Nah, pada saat keluar nanti pasti harapannya yang laki-laki mau mendapatkan istri yang solehah dan yang perempuan juga mau dapat suami yang soleh. Yang solehah itu pun rezeki dari Allah. Dan juga suami yang soleh itu rezeki. فأشياء كثيرة من الله نحن نتمتع بها، كل هذه أرزاق. الاشترك رزق، الماء الغير رزق، ما شاء الله. ناس يقولون داقي كلهم تاكلوا ما شاء الله، هذا كله رزق من الله سبحانه وتعالى. Dan semua rezeki itu luas, artinya listrik, kehidupan yang sederhana, kebahagiaan, makanan, nasi goreng, daging dan yang lainnya, itu semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. أنتم الحمد لله في هذا الزمان وجدتم كل الخير موجود، كهرباء، اشترك، ما شاء الله، الكتب والأقلام. نحن لما كنا نطلب العلم في الرباط زمان ما عندنا اشترك، الآن موجود الاشترك، زمان ما كان في اشترك، فانوس كما هذا صغير، الكهرباء اشترك كما هنا، نقرأ كلنا مع بعض هكذا ونتدارس ونجلس مع بعض اثنين ثلاثة وكتاب واحد، ليست كتبا كثيرة، ليس كل واحد عنده كتاب. الآن كل واحد ما شاء الله عنده كتاب وعنده قلم وعنده محبرة. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita punya listrik, tempat kita nyaman, ada kipas, ada yang lainnya. Dulu zaman saya belajar kata beliau, ya lampu itu nggak ada di Ruban Tanim, walaupun sekarang ada. Dulu itu nggak ada, kita pakai petromah, ya yang harus diputar dulu pakai api. Bahkan buku aja nggak banyak, kita buku satu buku kita bacanya rame-rame. Maka kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, fasilitas di zaman sekarang semuanya sudah disiapkan. Antum fi ni'mah barakallahu fikum wa ma 'alaikum illa al-jidd wal ijtihad. Maka kita betul-betul memiliki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana fasilitas semuanya lengkap, maka tugas kita hanya bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Wa talabul ilm yurid sabr wa jidd ijtihad. Nah, orang menuntut ilmu memang dibutuhkan kesabaran dan kesungguhan. Qala al-Imam al-Haddad radhiyallahu anhu wa arda, wa bil jidd was sabr al-jamil tahullu fi fasih al-ula, fastawsi bil jidd was sabr. Imam al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan dengan sungguh-sungguh dan selalu sabar di dalam segala hal, kita akan diangkat martabat kita yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saling menasehatilah satu dengan yang lain dengan kesungguh-sungguhan dan sabar di dalam menuntut ilmu. ثم أن عليكم بعدما أن تقومون وتصلون صلاة الإشراق وتأخذون دروسكم عليكم في حدود الساعة 10 هكذا تركعون 4 ركعات سنة الضحى. Maka setelah kita menyelesaikan sholat isyraq tadi, kira-kira mungkin sepertiga siang atau jam 10 atau jam 9, maka sholatlah sholat duha, paling enggak sholatnya 4 rakaat. Fatusamma tilka salatul duha sunnatul awwabin. Yang mana sholat duha dinamakan para ulama juga sholat al-awwabin, orang yang kembali kepada Allah. Maka kalau kita mau mendapatkan rezeki yang banyak, sholat duha jangan ditinggal.
فقيل لا غنى مع الزنا والعياذ بالله ولا فقر مع الضحى. Bahkan dikatakan tidak bakal kaya orang kalau berzina dan tidak bakal miskin orang yang sholat duha. ثم عليكم أن تهتمون بنظافتكم وأجسامكم وآثامكم واستخدام السواك. Dan juga kita harus bersih jadi orang, ya, bersihkan badan kita dan jangan lupa lakukan siwak. فأنتم بدل السواك يا أهل إندونيسيا الطلاب كذلك، وهذا ليس حري بطالب العلم أن يكون من أصحاب الركوع، عليكم أن تكونوا من أصحاب السواك. Maka para penuntut ilmu sebaiknya kita kemana-mana punya siwak, jangan malah dirubah yang kita punya cuman rokok. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك: السواك مطهر للفم مرضي للرب مسخط للشيطان. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan siwak itu mendatangkan redha-Nya Allah, mensucikan mulut kita dan dibenci oleh setan siwak itu. فأنتم أيها الطلاب المشكلة عندكم عندما ترون أستاذكم أو أبوك يدخن الركوع تقلدونه. Nah, yang jadi masalah kadang ya di Indonesia nih, kalau melihat gurunya kadang merokok, muridnya langsung ikut merokok. هذا خطأ. Nah, ini sebenarnya salah. فكل ابن آدم خطأ. Karena semua anak cucu Adam penuh dengan dosa. فوالدي هو إنسان بشر يخطئ ويصيب. Karena ayah saya, guru kita itu manusia biasa, mungkin dia salah, mungkin juga dia benar. فكم ما أصيبه ناس من السرطان وذاهبين الإسبيتال كه كل سبب الركوع. Karena berapa banyak orang para perokok itu kena penyakit kanker, bahkan kerjaannya cuma di rumah sakit. Apa sebabnya? Cuman gara-gara rokok. والركوع ليس فيتامين C. Karena rokok itu bukan vitamin C. هل الآن فيكم ممكن واحد دخل ركوع سيري؟ Nah, saya mau tanya kira-kira di tempat ini nih, ini kan mesti di mana nih? Tempat ini mungkin nggak ada yang ngerokok sekarang? ليس ممكن. تدخل في المسجد تدخل ركوع مش ممكن. Kira-kira mungkin nggak kita ngerokok dalam masjid? Kan nggak mungkin kata dia. تطلع في الطيارة سيتي لينك لايون جارودا تدخل ركوع. Orang kalau naik pesawat, kira-kira mau naik Lion, Garuda, Citylink, pokoknya pesawat apa aja, kira-kira boleh ngerokok nggak di pesawat? Nggak boleh. اسأل نفسك لماذا هذا المنع؟ Tanya diri kita, kira-kira kenapa kok dilarang? لأنه مادة وسخة وتجعل رائحة فمك bau. Kenapa? Karena itu zat yang kotor dan bikin mulut kita jadi bau. فعليك أن تتدارك نفسك من الآن ما دمت صغيرا قبل أن تموت وأنت عمرك 40 عاما. Maka pikirkan dari sekarang, ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang ahli rokok karena kita nggak tahu umur kita kapan meninggal. Takutnya 40 tahun gitu meninggal dunia. أنت اشفط دخل ركوع واعمل هكذا النيكوتين أسود هذا كله يذهب إلى صدرك وإلى الرئة داخل قلبك. Kata beliau, kalau nggak percaya, ya silahkan dites saja orang yang merokok, dihisap rokoknya, terus ambil tisu, ditiup ke tisu. Kita pasti lihat nikotinnya di situ kotor. Nah, itu penyakit semuanya tuh. فتبدأ المرض عندك من الشرايين تتسدد داخل. Nah, maka penyakit tersebut adanya di dalam, memang nggak kelihatan awalnya, lama-lama bakal membesar. فأول ما يكون تحتاج إلى قسطرة يسمى قسطرة. Maka yang paling pertama kita bakal lakukan mau tidak mau dibuka tuh kita punya badan. وهي فتح الشرايين بأدوات طبية. Maka kita harus betul-betul badan itu betul-betul dibuka, bahkan dioperasi. لأن هذا النيكوتين حق الركوع يغلقها داخل. Karena nikotin yang ada di rokok itu betul-betul nutup pernapasan kita di dalam. Makanya napasnya orang yang merokok biasanya berat. Kayak tadi tuh dicontohin sama beliau. فلو كان واحدا منكم هنا لا يدخل الركوع وآخر يدخل الركوع ويركض من هنا إلى هناك
الذي لا يدخن سيسبق الذي يدخن الركوع. Seandainya ada 2 orang, yang satu merokok, yang satu nggak merokok. Kalau dia balap lari, kira-kira yang menang siapa? Pasti yang nggak merokok. والركوع من عمل الشيطان والسواك من عمل السنة المطهرة. Rokok itu amalannya setan, tapi siwak itu amalannya Nabi Muhammad SAW. وكلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ Semua dari kita pasti cinta sama Nabi Muhammad SAW, betul nggak? وإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه. Maka kalau memang kita cinta sama Nabi Muhammad, ikutin Nabi Muhammad. فلو دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الآن وهنا الرجال كلهم لك أوف 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 والبرمبوان ما في ركوع. النبي لن يأتي عند هذا عند البرمبوان. Seandainya kata beliau, ya, kalau laki-lakinya semuanya sekarang merokok, ya, tapi kayaknya mukanya orang baik semua nih kan merokok. Misalnya Nabi Muhammad atau masuk, ngelihat laki-laki semuanya merokok, perempuan gak ada yang merokok semuanya. Nabi Muhammad pasti bakal duduknya sama perempuan, dia gak bakal duduk sama laki-laki. لأنه أمرك بفعل السواك ولم يأمرك بفعل التنبك. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk bersiwak, Nabi nggak pernah ngajarin kita ngerokok. وإذا كنت قد ابتليت بذلك خفف شيئا فشيئا حتى تتركه. Kalau memang kita udah ketagihan sama rokok, kata beliau, maka kurangin sedikit-sedikit. Memang agak berat, tapi dengan dikurangin, lama-lama insya Allah bisa berhenti ngerokok. وتب إلى الله من ذلك العمل والتائب من الذنب كما لا ذنب له أو كما لا. Maka tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi bilang orang yang tobat daripada dosanya itu seakan-akan dia tidak memiliki dosa apapun. أخيرا نوصيكم بطاعة الوالدين وبرهما. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. من منكم عنده أبا أو أما عليه طاعتهما العمياء لا تنتظر شيء من طاعتك لهم. Maka sesiapa orang di antara kita yang masih ada kedua orang tuanya, baktilah kepada keduanya. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Selalu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah rahmati kedua orang tuaku sebagaimana mereka pernah merahmati aku pada saat aku kecil. فنحن آباءنا قد انتقلوا إلى الرفيق الأعلى ويا ريتهم موجودون نخدمهم. Saya, kata beliau, orang tua saya sudah pada meninggal dunia. Saya berharap coba saya masih bisa khidmah kepada keduanya. فالجنة تحت أقدام الأمهات. Nabi bilang sorga itu adanya di telapak kaki ibu kita. وجدنا الوالد عبد الله شاطر الذي سمعت اسمه يتكرر عندكم كم مرة، فقال لوالده رحمه الله جميعا، قال يا مهدي إذا متت ادفني واجعل رأسي في هذا المكان عند رجلي أمي. Maka Syekhul Islam yang baru saja kita dengar, kakek saya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, sebelum dia meninggal dunia dia bilang sama abahnya Habib Jalani, yaitu Habib Mahdi, ya Mahdi, nanti kalau saya meninggal dunia maka kuburkan saya di bawah telapak kaki ibu saya. فقال له لماذا يا والدي؟ Maka ditanya, kenapa wahai abah? فقالوا استنادا للحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت أقدام الأمهات، وأنا أريد رأسي يكون عند رجول أمي، فالجنة عند رجلي أمي. Kenapa, kata beliau? Maka sang ayah mengatakan, karena Nabi Muhammad mengatakan sorga itu ada di bawah telapak kaki sang ibu. Maka saya berharap saya dimasukkan sorga, maka saya pengennya saya ada di bawah kaki ibu saya. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله من أحد الصحابة؟ قالوا أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. Ada satu sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kira-kira siapa yang pantas paling saya bakti kepadanya? Maka Nabi Muhammad katakan ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. وجاء آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أذهب إلى الجهاد معك، فقالوا هل لك أبوان؟ قالوا نعم، قالوا جاهد فيهما. Ada sebagian sahabat datang ke Nabi Muhammad SAW, mereka berkata, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad bersamamu. Maka Nabi langsung balik tanya, engkau punya orang tua nggak di rumah? Ada ya Rasulullah. Ya udah, engkau berjihad untuk khidmah kepada mereka. وجاء آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله
إنني قد حججت بأمي كل المشاعر المقدسة، طفت بها 7 أشواط الكعبة، وطفت بها بين السعي والصفا والمروة 7 أشواط، وأنا حاملها على أكتافي، وذهبت وهي على أكتافي كل المشاعر، مزدلفة، بناء، عرفات، وأنا حاملها. فهل أديت حقها؟ قالوا لا لم تؤدي حتى حق زفرة من زفرات الولادة بك. Ada sebagian sahabat datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya gendong saya punya orang tua dari rumah, saya ajak pergi haji, tawaf saya gendong 7 kali putaran, sa'i 7 kali putaran, saya ajak ke Muzdalifah, saya ke Arafah, saya ke Mina, saya umrah pertama, kedua, ketiga, semua amalan haji ibu saya, orang tua saya gendong. Kira-kira saya bisa membalas jasanya nggak ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidak, walaupun engkau balas hanya setetes darah melahirkanmu, tidak bisa membalas jasa kedua orang tua. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Yang mana Allah firmankan di dalam Al-Quran, kita diperintahkan jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. فلا تكون خدمتك ومحبتك لأبوك وأمك عندما تكون كشيء صغير. Dan jangan kita cinta atau hormati ibu kita atau ayah kita cuma pada saat kita kecil. وعندما تكبر تكون عاد لهما. Pada saat kita dewasa kita malah durhaka kepada kedua orang tua kita. وتذهب مع زوجتك ومع أولادك وتنسى أبوك الذي رباك وأمك الذي أنجبتك. Sebagai pemuda pada saat dia menikah, dia melupakan orang tuanya, dia lupakan ibunya yang dia betul-betul melahirkan, bahkan dia besar karena pengorbanan kedua orang tua. وعلى الزوجة أن تكون عونا لزوجها لطاعة والديه فلا تكون سببا في عقوقه لوالديه. Maka seorang istri yang soleha adalah seorang istri yang betul-betul membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua, bukan malah sebaliknya. وكلكم ذكورا وإناثا عندما تكبرون ستتزوجون فإذا لم تكونوا طائعين لوالديكم الآن سيكون أولادكم لا يطيعوك ويكونون عقبا لكم. Semua dari kita kelak insya Allah pada menikah, dan kalau kita betul-betul bakti kepada kedua orang tua kita, pada saat nanti kita punya anak kita bakal berbakti sama kita. Tapi kalau kebalikannya, maka yakinlah bahwa anak kita bakal durhaka sama kita. Bagaimana sabda Nabi Muhammad, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, kelak kalian akan memiliki anak yang berbakti kepadamu. فلا حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة إلا بطاعة الوالدين. Karena tidak ada kehidupan yang membahagiakan kecuali pada saat kita betul-betul hormat kepada kedua orang tua. عقوق الوالدين هو من الكبائر والعياذ بالله. Karena orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu dosa yang sangat amat besar. ولا تكن عاقا لوالديك بارك الله فيك. Dan jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. وأخيرا نروي لكم قصة علقمة قال لعل البعض قد يعرفها أو لا يعرفها. Maka saya mau menceritakan kisahnya Alqamah yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad. وهذا علقمة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Yang mana Alqamah ini hidupnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقد حضرته الوفاة. Yang mana dia sudah hampir sakaratul maut. وجاء الصحابة يرددون الشهادة يا علقمة قل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول. Maka sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Alqamah, mereka mentalkinkan Alqamah agar mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi Alqamah hanya mengatakan tidak, tidak dan tidak. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخبروه بذلك. Maka sahabat-sahabat Nabi datang ke Rasulullah SAW memberikan kabar Alqamah. يا رسول الله إننا نردد علقمة الشهادتين ولم ينطق بها ويقول هكذا. Kita sahabat menceritakan keadaan Alqamah kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan kita talqin dia untuk bersyahadat, tapi Alqamah mengatakan tidak, tidak dan tidak. فسألهم هل له أما على قيد الحياة؟ Maka Nabi Muhammad langsung tanya, si Alqamah punya ibu nggak? وقيل له نعم يا رسول الله إن عجوزا شابة كبيرة في البيت تكاد تتحرك.
Maka sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, dia punya ibu yang sudah tua renta, cuma di rumah gak kemana-mana. فقال اذهبوا إليها واخبروها أن تأتي إلي فإذا لم تستطع أنا سآتي إليها. Nabi perintahkan sahabat untuk datang ke rumah ibunya Alqamah. Bilang sama ibunya, kalau dia bisa datang ke sini maka lebih baik, kalau tidak saya bakal datang ke situ. فذهبوا إليها وأخبروها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد التأثير إليه. Maka dikabarkan bahwa Nabi Muhammad pengen engkau datang ke Nabi Muhammad. فإذا لم تستطيعين أن تأتي إليه هو سيأتي إليه. Kalau engkau tidak mampu maka Nabi yang bakal datang ke sini. فقالت لا كيف ذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه أنا سأذهب إليه ولو حبوا على الأرض. Maka ibunya Alqamah bilang, saya yang bakal berangkat ke Nabi Muhammad SAW walaupun saya tidak mampu pun, walaupun merangkak saya bakal datang ke Rasulullah. فحملوها وأخذوها وأجلسوها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. Maka pada saat sampai di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, ibunya Alqamah, فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حال علقمة معك؟ Maka Nabi Muhammad tanya, Alqamah sama engkau tuh bagaimana? فقال له يا رسول الله أنه يصلي ويصوم ويزكي وما إلى ذلك. Maka ibunya bilang, ya Rasulullah, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir dan yang lainnya. فقال لها لم أسألك يا أم علقمة عن هذا، أسألك كيف حاله بره معك وكيف علاقته معك أنت. Nabi Muhammad bilang, saya nggak tanya tentang sholat, ibadah-ibadahnya enggak. Yang saya tanya bagaimana hubungan Alqamah dengan engkau, wahai ibu. فقالت نعم يا رسول الله أنه كان يفضل زوجته علي في المأكل والمشرب والملبس. Maka ibunya bilang, ya Rasulullah, setelah dia menikah, dia lebih mengutamakan istrinya daripada saya dari segi makanan dan pakaian. فعرف النبي أن علقمة لم ينطق الشهادة الله لم يكرمه بذلك لأنه كان عاقلا لأمه ويفضل الأم زوجته على أمه. Maka Nabi Muhammad SAW akhirnya tahu ternyata kenapa Alqamah tidak bisa menutup kehidupannya dengan bersyahadat, karena dia sedang durhaka kepada kedua orang tuanya walaupun dia ahli ibadah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هيا اجمعوا الكاي واجمعوا الحطب. Maka Nabi Muhammad bilang sama sahabat-sahabatnya, udah kumpulkan kayu bakar. فجمعوا الحطب وعملوا كوم هكذا وأضرموا النار في ذلك الحطب. Maka setelah dikumpulkan kayu bakar yang begitu banyak, ya, maka mau dibakar kayu itu. فسألت أم علقمة لماذا هذه النار يا رسول الله؟ Maka ibunya Alqamah tanya, ini api kayu bakar dikumpulkan untuk apa ya Rasulullah? فقال لنضع علقمة في هذه النار. Nah, ini kita bakal bakar dan apinya kita bakal lemparkan kepada Alqamah biar dia terbakar saja. ونحرقه فيها. Kita bakal bakar sampai lenyap dia. لأن النار الآخرة أشد من نار الدنيا. Karena api akhirat itu lebih pedih daripada api dunia. ولن يكون له ذلك إلا إذا عفيت عنه وسامحت. Tidak kita bakal bakar kecuali kalau engkau betul-betul memaafkan Alqamah. فقال مسكين لا يا رسول الله إن علقمة في كبدي وأنه ابني وأنجبته فكيف تحرقه في النار فأنني قد عفيت عنه وسامحته في ذلك. Maka ibunya Alqamah, namanya seorang ibu, akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, saksikanlah hari ini saya sudah betul-betul memaafkan anakku Alqamah. Maka Nabi Muhammad langsung perintahkan sahabatnya, wahai sahabatku, pergilah ke rumah Alqamah, lihat bagaimana keadaannya. سمعوا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Maka pada saat sahabat sampai ke rumahnya Alqamah, belum sampai sempat masuk ke dalam, mereka sudah mendengar Alqamah dapat mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. فبمجرد أن أمه عفت عنه وسامحته استطاع أن ينطق الشهادة. Pada saat ibunya sudah redha kepada Alqamah, dia baru mampu mengucap 2 kalimat syahadat. ثم مات بعد ذلك. Setelah itu dia meninggal dunia. وهكذا يا إخواني احذروا يا أبنائي ويا بناتي أن تفضلون زوجاتكم على أمهاتكم فهذا ذنب عظيم وليس له إلا النار والعياذ بالله. Maka hati-hati, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita,
karena ini merupakan dosa yang besar yang dapat menggiring kita masuk nerakanya Allah. علينا نحترم آبائنا وشيوخنا وأساتذتنا ونحب معهدنا وعلمنا حتى نتخرج ويفتح الله علينا ونكون علماء إن شاء الله عاملين. Maka mudah-mudahan kata beliau kita bisa menghormati guru-guru kita, kita hormati orang tua kita, kita jaga keharmonisan, kehormatan pondok pesantren kita, dan beliau mendoakan mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Dan setelah ini saya bakal doa kepada kita semua. Allahumma wafiqna, Allahumma asturna, amin. Allahumma afina wa'afu 'anna, wa'fu dhunubana, wa'fu 'uyubana. وحنا نشكرك اللهم علينا وعليك دكتور العارفين وفجينا وياك في امور الدنيا والدين. اللهم يا من وفق اهل الخير وعانوا عليه وفقنا الخير واعنا عليه واحفظنا من كل هم وضيق. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا من البارين بابائنا وامهاتنا. اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم معلمينا وذوي الحكم علينا. اللهم بلغهم من اخبارنا ما يسرهم ولا تبلغهم من اخبارنا ما ينوهم. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. جزاكم الله خير. terima kasih كلكم جميعا. بارك الله فيكم.